Our baby Ryzen is bagong gising. And our Ate Riley is currently sleeping. Ay! Hello guys! So karon guys, napami sa Davao and we're waiting for Daddy kasi bumili siya ng bago niyang monitor. Dairok ba yun? Bagong monitor. Sana all bagong monitor na sad. Diba? Diba? Don't know. Ngon si Daddy dali ra. Ha? Nahurot na amang music dire. Ha? Wala pa ka na human Daddy, ha? Asa naman doon yung papa doon? Diba guys? Kalami. Kahumot. Di man ko kabalo. Na, boys ko man gyapon sa cell. Ano yan, may isa pa? Payment mo ba kay? Pwede lagi na. Ate! Ate Riley! Shh! Ate Riley! Mabay ka TV! You like it? Si Budik man lagi sumayin. Mabay ka TV? Uy! Mabay ka TV dong? Dodong! Dong! Ba! Ate! Dodong! Ano naman, hindi mo pasok ka mo to. Sino pa nila? Guys! Huli na mi guys! Nagkabay na mi og TV! Hello Daddy! Thank you Daddy TV Daddy! Ano ni TV guys? Yay! Sino po nga? Focus na sinong bagay nila ano? Kato naman to? Ganito rin. Kailangan ulo niya, ulo lang. Ay, okay.